Bonjour chers élèves, maintenant dans cette vidéo on va aborder la troisième partie de la leçon, les dangers et les moyens de prévention de notre système circulatoire ou bien de notre système cardiovasculaire. Donc شنو هما المخاطر اللي كيهدوا هذا السيستم هذا وكيفاش نقدر نحمي راسي منهم. Donc le premier danger, ce qu'on appelle l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, tout simplement, هي ديك لا كريز اللي كتشد بعض الناس في الكور ديالهم، يعني كيجيهم دي دولور واحد الآلام في القلب ديالهم. تفهمنا؟ هاد الآلام هادو c'est tout simplement le résultat d'un manque de O2، يعني le cœur ديالو، القلب ديالو، il ne reçoit pas une quantité suffisante en dioxygène. Ok, le message qui se manifeste qui se traduit par ces douleurs. Donc, l'angine de poitrine, كتكون عندنا بزاف au cas d'un effort physique, ملي كيدير هذا sport, ولا au cas d'un stress، يعني شي واحد au cas d'un choc émotionnel، شي واحد كيتلقى شي خبر. مثلا في الافلام كتشوفوا شي واحد كيتلقى شي خبر ديال الوفاه ديال ولده ولا الام ديالو ولا شي حاجه بحال هكا، اشنو كيوقع ليه؟ كيشد القلب ديالو، كتجي هاد لا كريز هادي. فهمنا؟ باسكو القلب كيضرب بالجهد، مثلا شي واحد كيتخلع القلب ديالو كيضرب بالجهد، دونك محتاج بزاف ديال الاكسجين، والاكسجين ما كيوصلش بزاف. علاش؟ حيت tout simplement les artères qui vont alimenter le cœur en dioxygène et les nutriments, elle est bloquée par des lipides. D'accord? Donc كتكون l'accumulation ديال les lipides. كتسمعوا بالكوليسترول هو هذا. فهمنا؟ l'accumulation ديال هاد الكوليسترول c'est des lipides. وغتشوفوا le sang ما كيدوش بزاف، كاين غير une petite partie ديال le sang اللي كدوز. Donc le cœur reçoit une faible quantité de O2 et du nutriment aussi. Donc ما كيخدمش مزيان. وملي ما كيخدمش مزيان ou كدير واحد l'effort physique كيعطيك دي douleurs. Le problème c'est que lorsque هاد les lipides vont s'accumuler encore plus، يعني شي واحد كيجيو هاد الازمات هادو، هاد les crises هادو، وما كيمشيش عند le médecin pour soigner هاد l'angine de poitrine. Là qu'est-ce qui se passe? L'artère elle va se bloquer وكنطيحوا في ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde، la crise cardiaque، السكتة القلبية. مزيان، هاد l'infarctus de myocarde correspond à la destruction partielle du muscle cardiaque. Donc واحد la partie ديال le cœur كتموت لينا. Pourquoi? Cela est dû à l'obstruction d'une artère qui alimente le cœur en dioxygène. Donc l'artère qui normalement va alimenter cette partie en O2 et en nutriments, كتكون مبلوكة ليا. شوفوا هاد l'artère، le sang ما كيدوش، donc هاد la partie كلها كتموت. donc هذا هو l'infarctus de myocarde ou bien la crise cardiaque. غتشوفوا هاد الحالة هادي ماشي بحال الحالة الأولى، هنا le sang كاع ما كيدوز. donc cette crise se manifeste par une violente douleur. يعني شي واحد كيتلقى خبر كيشد قلبه كيضرو بزاف وكيطيح sur place وكيديو directement les urgences sinon غيموت. فهمنا؟ Le deuxième danger est l'excès de poids. وديما كاينه علاقه بين l'excès de poids, le surpoids ou bien l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. بحال ce qu'on appelle l'athérosclérose، بحال la pression artérielle، بعض الناس اللي كيكون عندهم tension طالع. تفهمنا؟ l'arythmie وزيد. Il y a un autre danger, هو le tabagisme, la cigarette. Donc le tabagisme est l'un des facteurs de risque les plus importants pour les maladies coronariennes ou bien les maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que chaque année plus de 2 millions de décès par les maladies cardiovasculaires qui sont dues au tabagisme. يعني جوج المليون شخص كيموتوا بسبب هاد les maladies cardiovasculaires اللي سببهم هي la cigarette. Bien sûr كاين بزاف ديال les facteurs qui rentrent en jeu. مثلا شي واحد كيكمي جوج ديال les cigarettes ماشي هو شي واحد كيكمي 10 ديال les cigarettes في النهار. La durée du tabagisme aussi. يعني شي واحد كيكمي 20 عام ماشي هو شي واحد كيكمي 10 سنين ولا 4 سنين.
et l'âge auquel l'individu a commencé à fumer. يعني شي واحد ملي بدا كيكمي 20 عام ماشي هو شي واحد بدا كيكمي في 40 عام. فهمنا؟ دونك كاين بزاف ديال لي فاكتور كي رونتر اون جو. فهمنا؟ Maintenant, comment on peut se protéger contre les maladies cardiovasculaires? Quels sont les moyens de prévention? كيفاش نقدر نحمي راسي؟ الحوايج اول حاجه نحبسوا هاد لا سيجاريت. دونك arrêter de fumer. Donc, il y a l'alimentation saine et équilibrée. شي واحد ياكل تغذية متوازنة. Surveiller son poids. شي واحد يراقب لو poids ديالو باش ما يكونش en surpoids ou bien obèse. Le sport, bien la pratique du sport, l'activité physique. Contrôler sa tension. يعني شي واحد يبقى يراقب الضغط ديالو. Gérer son stress. الواحد ما يبقاش يستريسا مزيان à chaque fois. La surveillance de taux de cholestérol. يعني الواحد يراقب لو تو ديال الكوليسترول. شفتوا في العروق ديالنا في لي زارتير داك الكوليسترول هما دوك لي ليبيد كي ساكيمول وهما السبب ديال هاد لي مالادي كارديوفاسكولار. دونك هكا كنكونوا سالينا لا لوسون. Merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.